Let's go. Careful with your pretty eyes and run with me. You're young. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. 'Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. Careful with your pretty eyes and run with me. You're young. 'Cause you and I are a secret. Feel my drift against your skin. 'Cause honestly, let's hold our breath. This is so real. Just you and me, let's escape, girl, tonight. सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं ये ड्राइंग बनाया था संजू भैया को कांग्रेट्स करने के लिए कि उनके 4 लाख से भी प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब पे। सो संजू भैया, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप इतने ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इतने आपके सब्सक्राइबर्स बेस जो है फैमिली आपका इतना बड़ा हो गया है। और वी आर वेरी प्राउड कि आप हमारे इंडियन आर्ट कम्युनिटी को इतना ज्यादा आगे लेके जा रहे हैं। और आप जैसे आर्टिस्ट इंडियन आर्ट कम्युनिटी में रहेंगे तो हम सीना ठोक के आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।